सगळ्यान आपापलें काम करचें सोदीं दिसता जायत जायत्या जाणां आपापलें काम सोगोट कोत्ता दुसऱ्याचें काम करून पडलां जायत कोणा एक वाट सोडून उजवाड दिता पूण उलोवप सोदांच लागता मेळना काणी सांगता नियाळ करपाची वालोराची मनीसपणां लोक वावराडी आसलेले रस्त्या सायडीन काम करी एकलो फोंड काडटालो खोरें घेवन दुसरो माती घालून फोंड पुरी बाजरी एक पासार जाताना थांबलो पोंगताची घुमत खोरी अशे बेश्टेच कितलेच फोंड काडून फुल्लेले कितें चलना तें विचारी पाद्रीन विचारतोस ताका गमलें कसलो वावर ताका दिलोलो 3 वावराड्याचें काम तें आसलें एकलो फोंड काडून दितालो दुसरो झाडां फोंडान घालपी आसलो तिसऱ्याक फोंड पुरोवपाचो वावर दिल्लो झाडां फोंडान घालपी कामदार येवंक ना देखून पयलो आनी तिसरो आपलेंच काम कोत्तालो 8वेंच काम चलता म्हूण विचारलेलें पाद्रीनो जाप दिस हें पिशेपण ताचें पळोवन पाद्री ओगीच गेलो आस दुसऱ्याच्या आदाराक कोण पावना आपल्या पोणा तासात घुस्पोन असलें समाजान आयज घडटा सांगता थोड्यांक दिसत हें पिशेपण कामदारांची पिशेपणां पळोवंक मेवता सरकारी कचेरींनी तूं गेल्यार कितले पयसतान लोक ऑफिसान येता कामताचें जाता एकूच सायन मारल्या सायन मारपी ऑफिसर भितर आसता गोमूत पळय फायल दिवपी येवंक ना जाल्यार लोकांक परतून येवचें पडटा ते आपलें काम न्हय म्हणटात विचारल्यार पात्राचें काडीच थोड्याचें काळजान सेवा चाकरी ना दुसऱ्याच्या कामाक जी दादोस काय मेवता ही आपल्या कामान मेवना दुसऱ्याक तूं आशिर्वादीक जायना तुजेर आशिर्वाद पडोना आयज तूं ओत्मीक जिवितान रोयना जाल्यार जिवितान फळांय जायना तुज्या हातांतल्यान कोणाक बेसांव वेता तूं तें चुकूंक फावना